हेलो पिलामाने आमे या पूर्व अंकन प्रणाली गुड़िक किभली हम करथिले एवं केतोड़िया अंकन मध्य अनुशीलनी 6A रु करथिले। आज आम से 6A रो 5 नंबर रु 10 नंबर पर्यंत आउ केतोड़िया अंकन केमिति करा जाउची ताहा देखिबा। प्रथम कथा हला आमे पूर्व वीडियो रे कोन देखथिले ना त्रिभुजर दुईटी तथ्य दत्त थिले किभली परिवृत्त अंकन कराउथिले। आज आमे 3 गोटी तथ्य थिबो त्रिभुजटी अंकन हबो एवं परिवृत्त अंकन हबो से विषय जानिबा। ताले पिले देखिबा आमे 5 नंबर ए बी सी त्रिभुजर बीसी बाहु 7 cm ए कोण 60 डिग्री एवं ए एक्स मध्यमा बीसी प्रति जोटा सेटा 4.5 cm। ताल बर्तमान त्रिभुजटी अंकन कर। मु सब कही प्रथम गोटे रफ त्रिभुज आम अंकन करवा। रफ चित्र से कौच ए बी एवं सी त्रिभुज अंकन कर जार बीसी बाहु 7 cm ए एक्स मध्यमा नहीं जो ए एक्स मध्यमा 4.5 cm आउ जो ए कोण यहाँ 60 डिग्री। ताले बर्तमान आम कौन करवा ना पेंसिल कंपास आउ स्केल व्यवहार करवा। जमा हट पड़ेबानी मु कही जमी आगे गोटे बाहु नवा। बाहु नेला बेले इटा गोटे सरल रेखा टाणीदे 0 पाखरे रखा 7 cm नवा। बर्तमान ये बिंदुटी ये रख यहाँ बी बिंदु बी वाई बा बी डी 7 cm नेली बी डी सरल रेखारू बीसी बाहु बी सी या ना दियो सी या ना दियो बी ये दियो 7 cm है। बर्तमान आम कौन करवा ए कोण देछि केते 60 डिग्री। तार नंबर सूत्र कौन होची ना 90 डिग्री माइनस थीटा बी ठारे और सी ठारे 90 डिग्री माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री। ताले बी कोण ठारे 30 डिग्री अंकन करवा। ये बी कोण 30 डिग्री अंकन करवा पुणी सी कोण 30 डिग्री अंकन करवा। ताले चलो अंकन करवा केमिति ना बी बिंदु रे पेंसिल कंपास नेल गोटे चाप नेल इटा 60 डिग्री। बर्तमान एक 30 डिग्री परिणत करवा। अधारू अधिक चाप नेले एपटे नेले है सेमती एठी बी बिंदु नहीं सारा पर सी बिंदु में 30 डिग्री अंकन करवा। चाप दुटा सब सामान रखुव ताल तुम सुविधा हम। सी बिंदु बर्तमान आम हल्का भाव नहीं जावा है। बर्तमान ए बिंदु में काटिदे। बर्तमान एक अधार अधिक चाप नहीं 30 डिग्री अंकन करवा। है बर्तमान एक बढ़ाईदे पेनसिल करनी पिला मैंने क्या क्लीयर आसोनी से डट पेन कर तुम पेनसिल कर जिते सरू गार आसो से भल। जो बिंदु छेद कला ता ना देदेवा ओ अर्थात ओ बी सी कोण 30 डिग्री एवं ओ सी बी कोण 30 डिग्री। बर्तमान ओ बी आउ ओ सी ए बाहु आउ ए बाहु एक आम कौन करवा व्यासार्ध रूपे नहीं ओ को केंद्र नवा। यहाँ ओ ए को केंद्र नेले ओ बी आउ ओ सी की व्यासार्ध नहीं वृत्त अंकन करवा। वृत्त अंकन कले बर्तमान ए वृत्त कौन करवा ना बीसी आम जो ए एक्स मध्यमा देछि रफ रे पे देख ए एक्स मध्यमा 4.5 देछि। तेणु बर्तमान बीसी आम जानते मध्यमा भूमि की समद्विखंड कर। तेणु बर्तमान बीसी की आम समद्विखंड करवा। ताले कौन करवा
ବିସିର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ବାହାର କରିବା। ମନେକର ବିସିର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ନେବା ଆମେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଦେଖ, ଏଠି ଚାପ ନେଲ, ଆସିଲା, ପୁଣି ଏ ବିନ୍ଦୁରେ ନେଲ। ଏକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏକ୍ସ ବିନ୍ଦୁଟି ପାଇବା। ଏଠିକାରଟିଏ ଦେଲ, ଏଠିକାରଟିଏ ଦେଲ, ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଆମେ ପାଇଲେ ବି, ଏଇଟା ଏକ୍ସ, ଏକ୍ସ ବିନ୍ଦୁ। ଦେଖ ପିଲେ, ଏକ୍ସ ବିନ୍ଦୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଯେଉଁ ଏକ୍ସ ବିନ୍ଦୁ ପାଇଲେ ବି ଏକ୍ସ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସି ଏକ୍ସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ୍ସକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି, ଏକ୍ସକୁ କେନ୍ଦ୍ର କଲେ, ଏକ୍ସକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଆମେ ବିସି ବୃହତ ଚାପକୁ, ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ମୁଁ କହିଛି ବିପରୀତ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବିସି ବାହୁର ବିପରୀତ ପାର୍ଶ୍ୱରେ, ଏଇଟା ବିସି ବାହୁର ଏ ପାର୍ଶ୍ୱ, ଏହି ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକୁ ଚାପଟି ନେଲେ ଆରାମରେ ନେବ। ବିନ୍ଦୁଟି ଅଙ୍କନ କରିଥିବ, ଏଠି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ହେଲା। ଦେଖ ପିଲେ, ଦୁଇଟା ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କଲା, ଯେଉଁଠି ଛେଦ କଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିସିର ବିପରୀତ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଛେଦ କରୁଛି। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଆମେ ପାଉଛେ, ଏକୁ ଆମେ ଏ ନେଇପାରିବା, ଏଇଟାକୁ ମନେକର ଏ ଡ୍ୟାସ୍ ନେଇପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠୁ ବି ସି କି ଯୋଗ କରିବା, ବା ଏ ଡ୍ୟାସ୍ରୁ ବି ଏବଂ ସି କି ଯୋଗ କରିବା। ଯୋଗ କଲେ ଏ ବି ସି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ତ୍ରିଭୁଜ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ বি সি, অতএব এ বি সি আবশ্যকীয় ত্রিভুজ ହେଲା ପିଲାମାନେ। ଏ ହେଲା 5 ନମ୍ବରର ଆନ୍ସର, ନମ୍ବର 5, ନମ୍ବର 5। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ନମ୍ବର 6। ନମ୍ବର 6ର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି କ'ଣ ନା, ଏ ବି ସି ତ୍ରିଭୁଜରେ, ଏ ବି ସି ତ୍ରିଭୁଜରେ ବି କୋଣ ସମକୋଣ ବା 90 ଡିଗ୍ରୀ, ଏସି ବାହୁ 7 cm, বি বিন্দুରୁ এসি প্রতি লম্ব, অর্থাৎ বি বিন্দুରୁ এসি প্রতি লম্ব হইଥିବା বিডি, বিডি লম্ব বিসি। ଆଉ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା, ବିଡି ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 3 cm। ତ୍ରିଭୁଜଟି ଅଙ୍କନ କର ଏବଂ ଏସିର ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବିନ୍ଦୁ କେତେଟା ପାଇଲେ ଆମେ ଦେଖିବା। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଏକା କଥା ଆମେ ରଫ୍ ଚିତ୍ରଟିଏ କରିବା। ଏ ବି ସି, ଏସିଟି ଭୂମି ଦେଇଛି, ତେଣୁ ଏସି ହେଲା 7 cm, এই কোণটা ହେଲା বি কোণ 90 ডিগ্রি, বিডি এই লম্ব এটা ହେଲା 3 cm, 3 cm। এটি ମୁଁ ଲେଖିଛି ବିଡି ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 3 cm। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଙ୍କନ କରିବା। କେମିତି ଅଙ୍କନ କରିବା ନା, ପ୍ରଥମେ ଏସି ବାହୁ 7 cm ନେବା, ଗୋଟେ ସରଳ ଲେଖା ନେଲେ, ଯାହା ନାଁ ହେଲା ଏ ଏକ୍ସ, ବିନ୍ଦୁଟି ଏଠି ଏ ଧରିଲେ ପ୍ରୋମିନେଣ୍ଟ, ଏକ୍ସ ନେଲେ, ସେଠୁ ଜିରୋରେ ଏଇଠି ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଜିରୋ ପାଖରେ ରଖିଲେ, ରଖିକି ଏଠିକି 7 ନେଲେ। ପିଲାମାନେ ଦେଖିବ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉଥିବ ବେଳେବେଳେ, ତୁମର ସିଏମ ମିଲିମିଟର ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉଥିବ, ସେଠି ଅସୁବିଧା ହେବ। ତେଣୁ ଯେଉଁଠି ଜିରୋ ଅଛି, ତୁମର ବେଟର ପାଇଁ କ'ଣ କରିବ ନା, ସେ ଜିରୋ ପାଖରେ ଟିକେ କମ୍ପାସଟାକୁ 2-3 ଥର ଘୁରେଇ ଦେଲେ ସେଠି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁଟା ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ଏଇଠି ଏମିତି ହେଇଗଲା, ସେଇଠୁ ତୁମେ ନେବାକୁ ସେଇଠି ସବୁବେଳେ ରଖିଲେ ତୁମକୁ ସୁବିଧା ହେବ। ଦେଖ ଏଇଟା 7 cm। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ବିନ୍ଦୁ ନେଲେ, ଏଇଟା ହେଲା ଏ ସି 7 cm। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବା ନା, ବି କୋଣ ସମକୋଣ ଅଛି, ତେଣୁ ବି କୋଣ ସମକୋଣ ହେଲେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଆମେ, 90 ଡିଗ୍ରୀ ମାଇନସ୍ 90 ଡିଗ୍ରୀ, থিটা 90 ডিগ্রি মাইনস থিটা, এ কোণ সি কোণ ইজ ইকুয়াল টু এ কোণ ইজ 90 ডিগ্রি মাইনস থিটা, মানে 90 ডিগ্রি মাইনস 90 ডিগ্রি ইজ ইকুয়াল টু 0। ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ 0 ହେଲେ ଏଇଟା ଏସିଟା ତା'ର ବ୍ୟାସ ହେଇଯିବ, ମନେ ପଡ଼ୁଛି ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କହିଥିଲେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସିଟା ବ୍ୟାସ ରୂପେ ହେଇଗଲେ, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରିଦେଲେ
बर्तमान जो बिंदुटी पाइले देख ओ बिंदुटी पाइले यहाँ बर्तमान होगा कौन ना वृत्तर व्यासार्ध। बर्तमान AO इजिकल टू CO अर्थात ओ बिंदु को केंद्र करी आम 7.7 अधा जोटा है वृत्त करदे। बर्तमान ये गला वृत्त। बर्तमान सी बिंदु रे कौन करवा ना 90 डिग्री अंकन करवा। এটা মনে করো CX BD इज इक्वल टू CE इज इक्वल टू 3 cm नवा। ताहले CE 3 cm कंपास पेंसिल नवा 3 cm काटिदेले जो बिंदु काटिदेले ता ना दियो E। बर्तमान एटू पुणी या प्रति लंब अंकन करवा क्या प्रति ये वृत्त प्रति। ताहले बर्तमान ए E बिंदु रे हम पुणी 90 डिग्री अंकन करवा। बर्तमान पिले देख बर्तमान ये वृत्तटी को यह दुईटी बिंदु छेद कला गोटे ना दियो B आ गोटे ना दियो B1। तो बर्तमान जेकोसी गोटे बिंदु को जोग कर दियो। बर्तमान ABC पाइल आ BD की बर्तमान कौन कर तुम 3 सेमी चाप कारण यहीटा जी ये जेकोसी बिंदु ना से हम। जो बिंदु छेद गला आसिक ता ना दियो D अर्थात BD होगा 3 सेमी। अतएव ABC आवश्यक है। या पर जो नंबर गुड़िक अच्छी 7, 8, 9, 10 सब से मध्यमा और लंब अंकन अच्छी तेणु से गुड़िक तुम चेष्टा कर। बर्तमान आम 11 नंबर को जीवा। नंबर 11 कौन कहूँ ना ABC त्रिभुजर यहाँ गोटे त्रिभुज रफ रे करुच्ची ABC त्रिभुज से ए कोण दे 60 डिग्री आउ B इज टू C इज इक्वल टू 2 इज टू 3 यहाँ टे आम देखा आ BC इज इक्वल टू 7 सेमी त्रिभुजटी अंकन करवा। रफ चित्र देख ABC आउ एठी ए कोणटा है 60 डिग्री BC है 7 सेमी। B इज टू C माने कौन ना B एटा है B बाहु एटा है C बाहु तमाने B जदि 2 गुण हुए 2x हुए C है 3x। ताले बर्तमान आम ताकू कौन करवा ना जो अंतर्विभाजन प्रणाली आम करथिले से भली 2:3 विभाजन नहीं करिपरिबा। केमिति करवा देख बर्तमान आम BC 7 सेमी नहीं गले BC 7 सेमी नहीं गले XY सरल लेखा पर बर्तमान ये कोण 60 डिग्री देछि माने OBC इज इक्वल टू OCB इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री। एटा हम जो प्रणाली आमर तेना बर्तमान ये 30 डिग्री अंकन करवा। बर्तमान को बढ़े दवा या ना दे दवा O बर्तमान OB इक्वल टू OC है। बर्तमान OC की व्यासार्ध नहीं गोटे आम वृत्त अंकन करवा। अंकन कले बर्तमान ये जो कोणटा जी नहीं ये से डिग्री कोणटा बास कर सीधा नहीं जाओ ये जो चापटा नहीं ये से चाप को नहीं जा ये बाहू बर्तमान यही चाप जी नहीं 1 2 दी भागे 2 इज टू 3 कर एपटा 2 नवा एपटा 3 नवा 1 2 3 कर सारा पर कौन करवा ना यार
ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଂଶ ସହିତ ଏହାର ତୃତୀୟ ଅଂଶକୁ ଯୋଗ କଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁଟି ପାଇଲେ ଏଇଟା ହେଲା 2x, ଏଇଟା ହେଲା 3x। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବା ନା 2 × 3 ହେଇସାରିଲା ପରେ BCର ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡକ ଲମ୍ବ ଆମେ ଅଙ୍କନ କରିବା। ଯୋଗ କଲେ ଏଇଟା ହେଲା BCର ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡକ ଲମ୍ବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଯେଉଁ ଲମ୍ବ ନେଲେ এইটা ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କଲା, କେଉଁଠି ଛେଦ କଲା? ଏଇଠି ଛେଦ କଲା। এই ବିନ୍ଦୁକୁ ନିଅ ଇ ବିନ୍ଦୁ, ଏ ବିନ୍ଦୁକୁ ନିଅ ଇ ବିନ୍ଦୁ। ଏ ଯେଉଁ ଇଡି ବାହୁଟା ବଢ଼େଇବା, ତାହା ବୃତ୍ତକୁ ଯେଉଁ ଅଂଶରେ ଛେଦ କଲା, କେଉଁଠି ଛେଦ କଲା? ଏଇଠି ଛେଦ କଲା। ୟା ନାଁ ଦେଇଦିଅ ଏ। ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ହେଇଗଲେ ଏ ବି ଆଉ ଏ ସି କି ଯୋଗ କରିବା। ଅତଏବ ଏ ବି ସି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ତ୍ରିଭୁଜ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ ମଧ୍ୟମା ଦତ୍ତ ଥିଲେ, ଲମ୍ବ ଦତ୍ତ ଥିଲେ ଏବଂ ବାହୁମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ବିଭାଜନ ଦତ୍ତ ଥିଲେ କିଭଳି ଅଙ୍କନ କରିବା ସେ କଥା ଆମେ କଲେ ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମେ 5, 6, 7, 8, 9 ଲମ୍ବ ଆଉ ମଧ୍ୟମା ଅଛି ଏବଂ 11ଟି ଅନ୍ତର୍ବିଭାଜନ ଥିଲା। ଏ ଅନୁସାରେ ଆମେ 6A ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।